রাজ্যে বিজেপির এডিসি নির্বাচনে হারের পর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার ওপর ক্ষোভ জাহির করা হচ্ছে। শুধুমাত্র তাই নয়, কার্যকর্তারা দাবি করছেন বিপ্লব কুমার দেব এবং প্রতিমা ভৌমিককে যদি দায়িত্ব দেওয়া হতো তাহলে পাহাড়ের নাকি এরকম অবস্থা হতোই না। এক এক করে সামাজিক মাধ্যমে একেবারে একনিষ্ঠ কার্যকর্তা থেকে শুরু করে প্রথম সারির নেতৃত্বরাও তাই লিখছেন। তারা দাবি করছেন বিপ্লব কুমার দেব এবং প্রতিমা ভৌমিককে স্বমহিমায় রাজ্যের নেতৃত্বের আওতায় যাতে আনা হোক। তারা এটাও বলছেন যদি এমনটা না হয় তাহলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে 2028-এর নির্বাচনে। Hello babsong hain hoy lamchogo norno fungo je jorawa ang video kaisa ripuru ang norno samani tongo paithak video ni paithago nor nugoi man khana ang poritus no tuyoi kaisa video phai tongo ni samani poritus no tuyoi asu kok sagalak tabuk tegesa next time bo poritus ni bagai video sanambano tabuk emon je mane breaking news big breaking news kawai phaikya abong ki tamo abon tuh sih cung sekarang pola kok masalah nih. Bob breaking news obo. Cung saya manu Tripura haste nih CM tabuk sabo. Profesor Dr. Manik Saha. Nah itu pak. Hingga cung ti prasarok to sawai manu. Bo Manik Saha. Ti prasarok nih bagai bumsuk anti. Ti prasarok nih kaham bumsuk na yabo. Obo joto ti prasano. Ojora sawai mankha. Piaba emon ti prasa tongko tabuk je BJP ni bisingo bai thangni bohok basirina ni bagai ti prasa rona thokai chana ni bagai jemon Bipin Deborma sunghai Bikas Deborma sunghai Reboti sunghai Poritus Deborma sunghai Bororok ngkai Meri Jamura Bukur Ononto Sodagor Koloi Onimes Deborma Aborok ngkai ti prasa ni dalal Oh dalal nama hino borok no borok just sana ni bagai si borok ajaga tongoi tongo ya borok sawai manka buska lai thangnai 17 tarik no borok phangphang sawai manka ti prasarok bomsul jora tui strong otong hingke borok bo sawai mano je professor Mr. Dr. Manik Saha ti prasani anti abo o reboti sungbo sawai mano Bikas Deborma sungbo sawai mano Podolusan sung sawai mano joto sawai mano borok pia borok ni bhog subungna ni bagai borok ma tongo tini abo hai khlaino kobang ma BJP bodol kobang ma BJP kacham ojora Manik Sahano chi inka Manik Sahano chi Manik Sahano naisela jakha Manik Sahano joli jakha Manik Sahano naisigna musunglia Manik Sahano hamjaklia tabo present do tongnai Doktor, Profesor, Mr. Manik Sahano. Naisela jakha. Ungjaglia bono. Amusuk je borok ni bai thangni BJP bodol borok hamjaklia. Tamni bagai hingkai. Je ADC electiono 24 Tripura motha je tlangmani. Abo tamgoi karon khana norok sawai daman. Nor wan suda na kya oboni kasara ang kaisa kok chikon sa norok norok utti ADC election no tuyoi biplop dep no norok camping khaipa mane nuda nukha nirbachon tuyoi ADC nirbachon tuyoi norok nukya nuda nukya why abo salayan jong kulogo protima bumik no norok nuda nukha ADC ni election no tuyoi camping khaipa mane nuda nukha norok Nugya. Why? Actually, je Dr. Manik Saha bo bini jeta party ni kusam 2018 o je jorao borok biplop deb CM tongo o jorao je samung tangnai rok o jorao je samung tangoi team sanamoi samung tangoi uinungmani 2018 o Tripura o 25 বছর রাজত্ব খাইজাক CPM no hari dikha o team no tamke Manik Saha jotto noroi khibe ga haise patharilia kacham BJP rong no patharilia tabonke ketal BJP borno mangna hare kacham je bini group bini team no khabar noroi khib ga haise ngi tabuk sei group rok no sei bororok no borni dol ni bisingo je BJP ni kotor neta rok tabuk tam demand khlai gengke
मानिक साहा सीएम को हटाओ, विप्लव देव को वापस ले आओ। ओमाय हिने ताबुक डिमांड सोशल मीडिया बेलाखे फाटी तंखा चुंकी जगह परिवारो आजा नोटिस हिने कैसे चैनल फेसबुक पेज दंगो आरो ताबुक आरो सिमिया आंगरो नुखाटा गोबां मा जागा बेतालाखा फेमास भाइराल लुंगै तंखा अब नदी 35 বছর সিপিএম রাজত্ব খাইজাকনো 18 হারে মানি বিপ্লব দেবনি নেতৃত্বে তিনি বড় ফিল খাইগানা যে ও মানিক সাহা তমানি জাগাবো যদি বিপ্লব দেব তংখাঙ্কে এডিসিও তিনি 4টা সিট উংলা খামু তিনি তেব সিট মান খামু হিনা বড় ওয়ানসুক লাইখানা আবনে বাগৈ বড় মানিক সাহানো বড় নাইসেলা জাখা নাইসিক মালিয়া জলি জাখা তাবুক বড় বিজেপি नि बिसिंग थांनाय एडिसिओ बिजेपि बो बुट दिखा हाइजे एडिसि माने जेमन नाइन हालहालि आश्रम बारिवो साबो बिजेपि नि अनंत देव बर्मा बो ओसगां सिटिफोरा म थाने थांनाय बर बिजेपि ओ बहाय बरक न ओ बिजेपि का जामरक बुट रिलिया हाइजे अब पक्का जे अंडरस्टैंडिंग गना जे वान सुकजाक बिजेपि के रिलिया आं आमसु बसर आमसु बिसि कलकमा खाजिक तंगयसि बिजेपि नि बागै जान दि तंगयसि तिनि जे आनि बागै बिरुद्धि तिप्रा म थाखाय दंफोर अनंत देव बर्मा बहाय अनंत न दा आं ताबो बुट मा तकसेनाय आमसु दा मजबुरि गय थांगा आमहाय हिने गोबां मा बरक तिप्रा म थाबो बुट दिखा हाइजे बिजेपि नि बिसिङ फाइदिंकै जों ताबो तामो सालाय बरंनि बिजेपि पार्टी नि बिसिङ बरंनि बिजेपि सापोर्टार रक कतर नेता रक ताबो तामनि डिमान्ड खालाय दं जों किसा परिवार आरो सुजाक दङ बांला बाय सुजाक চারিদিকে আওয়াজ উঠছে মুক্তিদাতা বিপ্লব দেব চাই রাজ্যকে দীর্ঘ 35 বছর অপশাসন থেকে মুক্তি দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব দেব কার্যকর্তাদের বিশ্বাস ভারতীয় জনতা পার্টি দলকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে কর্মীদের সঠিক মূল্যায়ন করে দলকে শক্তিশালী করতে জন্য বিপ্লব দেব প্রয়োজন আবো সাবসা আবো বইসায়া আবো তিপ্রা মথা খাই তংনাই সায়া আবো সিপিআইএম খাই তংনাই সায়া আবো কংগ্রেস খাই তংনাই সায়া আবো আইপিএফ তে খাই তংনাই সায়া আবো সানাই সাবো বাইথাং খুদ বিজেপি नि যে সামুং তাঙ্গই তংনাই রক যে বিজেপি नो সামুং তাংমানি বিসিং তো 2018 ও 35 বছর শাসন খাইনি সিপিএম নন্দরনাই ও বিজেপি রক তাবো মানিক সাহাनो সিসি হিলাই दं खायजे नायसला जाखा जलि जाखा जों मानिक साहा नांलिया मानिक साहानो मासे मानरनाय बिप्लव देबनो हाय मातो बनाय हिनै ताबो सोशल मीडिया बेलायखै भाइराल ओंगै दंखा তিনি তাম সাথে बनादि আজ এডিসি নির্বাচনে ভরাডুবি পর সাধারণ কর্মীরা চাইলেন বিপ্লব দেব ওই আগামী দিনে দলের কামান ধরুন দেখা যাক কেন্দ্রীয় সরকার বিপ্লব দেব মহোদয়কে আবার মুক্তিদাতা হিসেবে কাজ করতে সুযোগ দিবেন কিনা ও বিপ্লব দেব ন বরকতাবো খাটাং জাখা হাইছে ইনকাই নর ওয়ানসুগো নাইসিরি তা হুকতাই বুখুকসং মানিক সাহা ও জরাও বেলাই গবো দङ बेलाय प्रब्लेम कसा जाकबो एडिसिओ बिप्लव देवनि जराओ 9टा सीट नारुखा मानिक साहानि जराओ ताव बिन जराओ हंके 9टा नि बिसिङो तेबसि कमाबायखा ते 4टा only 4टा नारुमाखा 4टा हें अबनि बागै तिनि बरक बनो मानरनाय बनो हामजाकलिया इंगे नाइदी बमसुर जरातुई बो तिप्रासानि बागै तो काम खायका अबो जों नुखा बिनि खुद बायथांनि वानसारक फानोसि बनो चाजाकलिया तिप्रासानि तो एंटी नो एंटी बो तिप्रासानि काहाम तो बो नाया न नाया एक्चुअली आं तिनि बिप्लव देबनि फाइसिङो थांगै कक सामानि कारण हिंके मानिक साहा बाय बिप्लव देब न जदि बाताय खेंके सुलै नाय खेंके बिनि सलाय 2% बिप्लव देब बरक काहाम हाइसि बिप्लव देब बरक काहाम जोंति प्रासे एंटी सब समन नुगै मानखा डॉक्टर मानिक साहा ताबो प्रेजेंट सीएम तेगेसा मानिक सरकार मुंग सेम सरनेम सिमिसे जुदा सरकार साहा
फियाबा borok hai anti tiprasani bagoi chung o ha sakao tripura ne ha sakao chung kya bano nugya ko haisi amsuk tiprasani anti tini o tiprasani anti to anti no tini khud bai thangni party ni bororok wanjui rok boroksi tini o Manik Saha no chichi hinoi biplop deb no khatangjak tongbai khabrok Manik Saha no noroi biplop deb no tubudi BJP party no tebo শক্তিশালী khlai karon 2028 hingke tamo Bidhan Sabha Manik Saha ni omahai tomu hingke 2028 o borok Tripura rajyo o কমনানি নিশ্চিত শিওর কমন নাই হয়েছে একটা পানো সিট মাই একা কমন নাই আবনে বগ বড় ওয়ানসুকা বড় সবাইমানখা বন নরিয়া হেঙ্গে ত্রিপুরাও বিজেপিতে থাংলিয়া হয়েছে বন নরিয়া হেঙ্গে ত্রিপুরাও বিজেপি নি বই শেষ পাইখা হয়েছে আবনে বগ বনমা নর নাই নই তাবো খরাংতি সালাই দং কারণ নাইদি কাহামকাই চুংওয়ান সুং নাইখে আগে বিপ্লব দেব যে জরাবো সিএম দঙ্গো Apur tiprasani bago bo aso anti kok saya haise tiprasani bago amsuk kebeng mung kebeng ya bo chini bubak rai bo kaham relation otongo haipano politics jani platform ba kisani ni politics ni phaching no tongnai taipano motamuti tiprasar ni bago amsuk anti ya bo tongmani jorawo no chini tripura hani busarok chini tabuk ang negative mind bai samani ko gya chini riang chini buru takhuk bukhuk song tini borno tui phaiman ble biplop debai na samung tanglai khang tu khana ble karon bo thik tong o roman script rok sanmani bo biplop deb no tongmani jatingke amsu kebeng tongla khamu chongmanai thangam hoina wansu oban ব্যক্তিগত opinion nor tamo wansu kang sai mi Tamo Manik Saha hai bo asung ya haisi engke obono chini tiprasar nang sanamu sungo BJP khai tongnai rong no bui politician rok engke buskango tamnai abono borok ongko khlai kane joto buji payo o wansar rok bo soi manu kaham khlai no tini Manik Saha no noroi biplop deb no hai tubui phai hin sama koron borokni ongko bo kubang maono kichu phai ka haisi Pianung tiprasa kengkai BJP kayu hinoi buni ukuluk sui hai khaisi khapro mungjak kono faida koroi tamni rega master hokcha khongni rang phaike thokai chanani bagan phaike samnori ya ajaga rang kisa sanani nini bagan phaijak 2000 rang mare nai amai chanani am osuk simisi Pheba bui o brand ganang dimag ganang ke borok hisab khai pebeyo tini hisab khai pai mani bagoi no Manik Saha no noroi biplop deb no hai matu bana hin chiri kholayo obo norni o BJP khlai tongnai সংগঠন no norni party no bujinai di tabuk 2028 tangna thangoi tong bezal tong haije tipra mothana chikon party hinai rok o chikon party ni bagano norok tabuk hopung muktri thangyangoi tong Sintara khai naika 24 to thangka 26 to thangka 24 seat nawai ADC o 28 bo tipra motha oinung nai abo guarantee haise abo guarantee tabu bo jora tongko kha kefildi tipra samu thangjak nani hingkai o tipra sa chiri khongmani jaga phaidi amo se ko hingkai বিপ্লব দেব ভাই বুবাগারানে রিলেশন মোটামুটি কাহাম no hinoi mano pheba Manik Saha je tabuk present CM bini bubagara bai Manik Saha ni gothok laimani kurui ulta pulta kok saka election ni sakang to mental lungoi tongkha 28 ni bisingo 30 ta nanani hinoi chiri kholai tongkha bikas sung 28 ni bisingo 28 nana hin chiri khol tongkha CM kuno line kuri kha haino cover chalai tongsiu yang podoluchon tongkha computer bangna po iPhone bangna po iPhone 17 Pro nogo golarok bagoi ribekha
তসলারক বাগৈ রেবেখা খবর চালাই দंखा বরক যে মানিক সাহানি নেতৃত্বে 9টা এডিসি সিট নারকজাক আবনো সি নারগৈ মালিয়া নরক আবো সি নারগৈ মালিয়া নরক ফাং ফাং তিপ্রাসারক ফুনুগৈ রেখা যে তিপ্রাসারক নরকন বুসু চাজাকলিয়া নরকন বুসুকে নেসলে আবো নরক বুঝিছিদি ইয়াঙ্গ বুনি সেকেন্ড রাউন্ড নিকে 7,000 8,000 থাংসগয়ও নরক নিকে 2,000 কাচাজাক কি একটা খাই হারি কামো লাচিনা নাঙ্গো নরক খাইছে লাচিনা নাঙ্গো অবনি বাগান আং সানামো সঙ্গো 2028 नि बागै ताबो सिमिन तियार मांगनाय तिप्रासारक एडिसि जितिखा अमयाखौ जों पुरा त्रिपुरा जों केप्चार खाना नांगौ जों ताबोखाय सीएम नि पुसो सिनि बोबाग्रान जों आसुरना नांगौ हायसे ताइसारा ओ त्रिपुरा ते थिकुंलै हायसे नर नेपाल नुखाना नेपाल कासे चिकन सा देश इंडिया बाय कोनो तुलना खायना गुरै आरो प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार नुखदा बाहाय फाइमाने 48 घंटा ने बिसिंगो पुरा नेपाल चेंज खालायब्रे रिखा तामके जीएनजी डेभलप माइंड एडुकेटेड अनएडुकेटेड या एडुकेटेड बररक राज्य न नायखेंगे देश न नायखेंगे ओ देश ओ बुसखांगो आगुनाय ओ स्टेट बुसखांगो आगुनाय तिनि त्रिपुराओ जे चालुक तंनाय गवर्नमेंट खरक बसु एडुकेटेड टं खरक बसु टं जत आं बाय बाक्सा मां लेखा परा कुरै आं बाय बाक्सा लेखा परा कुरै जे खाफते उल्टा पुल्टा कक साका कोनो लाइन कुरै पाइन कुरै हायनो तंखा तक बुकुर खुंनानै हिनो तक बुकुर खुक्ति खुंनानै हिनो ताबो खुगलाय दे हिंसा खांखे ताबो थाङै खुगलायखे तांसा बिनो गांखे तक बुकुर बायतालां लाइन ता बाजार ने फैलाय घाटा फ्रुट बचा मारे नो फुरिका बनो फुरिका बिहिनो फुरिका वाइसम बस्ता कायसा पोल्ट्री बुकुर बायतालां खानाय मन फुरिनानै এই সব বড়রক তঙ্গয় বরক কোনো দিনও ডেভেলপ খাইমিয়া তেপ্রাসানি বাগাই ওয়ানসুক মাইয়া বরক বরনি কক সামানি সি কোনো লাইন করে নরক খানাকানাবলে নক তাঙ্গই তিনখা বিল্ডিং কত 3 বছর বাই করোড় টাকানি নক তাঙ্গই তিনখা বরনি রাং ভাই বিকাশ দেববর্মন থানি মন সিবিআই জানা নাঙ্গো হাইছে চেক খাইনা নাঙ্গো সোপ্রাংনা নাঙ্গো বনা হাইছে রমনা নাঙ্গো সিবিআই সোপ্রাংনা নাঙ্গো বনা আমহাই জাত বড়রক বরংনি বই শেষ তাবো আস্তে শেষ পাইকে আইছে তে বিসি তংলাক তে 2 বছর আঙবন সানামো সঙ্গচিনি যে ভোট দুই পাস গপ্লাই খাইনাই রকন এডিসিও 2028 नि बागै चुंगत्याबो स्ट्रंग खामा बाजानाय हायसे आङबन फुंगबो सावो ताब बुलाय दे बुइबाय निनि तिप्रासाना ताब बुदि ता सकदि नक ताब बखकदि नक होना आं फुंगबो ककनो सावो नरखाय बोबाग्रानि पार्टी एबो बुजिदि नुं जिति खानि नि लामा नुं तंदि के मन बोपरा सापरा ता खायदि अबर्न नि हिनोसे मिस्ति चारेदि नुं बनो बुजकदि सियांगै तंखाय फुरुंदि आबोसे जलिमानि बाय कुस्ता ख्लायमिया जों ताबोर दिनो जलिमानि बाय मुसा ख्लायमांला एकटा कक आबनि बागै बरक ओ 1 बছর 2028 चिनि विधानसभा 28 नि बागै ताबो निसिमनो सामुं तांना चेंगदि हिनो आंगाबनि बागै सासाव बुलाय मा बाय नुं 28 फाइमांलाक तकलाय मा बाय 28 फाइमांलाक नं बुजिदि न्यांते बिसि कक साना थांलिया बाय सम बेलाय हामबाय नरनो पाइथाक जरा नरगानि भिडिअ नायो ते नर कमेन्ट बो खायो नरन थानि बेलाय काहाम कमेन्ट आं मानो ग्यां परिनान खूब आराम नांजागो नर कमेन्ट रक आं बेबाक न परिबाय हायसि मालायने नरक बाहायनो हाय नेक्स्ट भिडिअ नरक नायसिंदि हामबाय।